बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन और बेशुमार दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, चौधरी इफ्तिखार संधू आपको अपने डिजिटल चैनल किसान वर्ल्ड टीवी में खुश आमदीद कहता है। हमारी आज की वीडियो का मौजू है गवारा की काश्त, जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी। काश्तकार और ज़मींदार भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि गवारा एक फलीदार फसल है। दुनिया में पैदा होने वाले गवारा का तकरीबन 95% हिस्सा बर्रे सगीर पाको हिंद में पैदा होता है। गवारा में तकरीबन 35% तक प्रोटीन होती है, जो कि जानवरों के गोश्त में बेपनाह इजाफा का सबब बनती है। गवारा को बतौर सब्जी भी इस्तेमाल किया जाता है। गवारा की फसल बतौर सब्ज खाद जमीन की जरखेजी बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा करती है। गवारा की फसल तकरीबन 2 बैग फी एकड़ नाइट्रोजन यानी यूरिया जमीन को मुफ्त फराहम करती है। गवारा चूंकि एक फलीदार फसल है, इसलिए इसको ज्यादा खाद की जरूरत नहीं पड़ती। अलबत्ता अगर बवक्ते काश्त जमीन की तैयारी के वक्त 2 बैग मार्क 6 खाद, आधा बैग डीएपी और फूल आने पर आधा बैग हाइब्रिड एसओपी लीथल फी एकड़ डाल दी जाए तो बहुत ही शानदार पैदावार हासिल होती है। डीएपी तो आपको फर्टिलाइजर की तमाम दुकानों से मिल जाएगी, लेकिन पैदावार में 30 से 40% इजाफा करने वाली मार्क 6 खाद सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म किसान वर्ल्ड मार्केटिंग से मिलेगी। पाकिस्तान में पहली बार आउट क्लास रिजल्ट की हामिल ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्टेड हार्मोन्स और एंजाइम्स वाली हाइब्रिड एसओपी लीथल भी आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म किसान वर्ल्ड मार्केटिंग पर दस्तयाब होगी, जिसे मंगवाने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 032267804242 पर किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। काश्तकार और जमींदार भाइयों, हमारे कुछ किसान दोस्त गवारा की फसल को कोई खास अहमियत नहीं देते। वो नहीं जानते कि गवारा की फसल 2.5-3 माह में अच्छा खासा मुनाफा दे जाती है और जमीन की जरखेजी भी बढ़ा जाती है। यह हवा से नाइट्रोजन लेकर अपनी जड़ों के जरिए जमीन में जमा कर देती है और न सिर्फ अपने आप को बल्कि अगली आने वाली फसल को भी मुफ्त नाइट्रोजन यानी यूरिया मुहैया करती है। हमारे अक्सर किसानों को गवारा की फसल की अहमियत का इसलिए भी अंदाजा नहीं है कि इनको पता ही नहीं कि गवारा की फसल का इस्तेमाल क्या है। तो किसान दोस्तों, आए गवारा के इस्तेमाल के बारे में आपको आगाही देते हैं। गवारा के बीज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बेकरी, गन पाउडर, पेपर इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, तंबाकू, गोला बारूद, मुर्गियों, मछलियों और जानवरों की खुराक, अद्वियात, इंसानी खुराक और दीगर बहुत सी सनतों में बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा दिल की बीमारियों, शुगर और रात के अंधेपन के लिए भी ये इंतहाई मुफीद है। किसान दोस्तों, सुबह पंजाब में गवारा की काश्त ज्यादातर मियाँ वाली, सरगोदा, भक्कर, झंग, लैया, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खां के अजला में की जाती है। गवारा की काश्त के लिए रेतली मेरा जमीन जहां पानी का निकास अच्छा हो मौजूद तस्वर की जाती है। गवारा कलराठी जमीनों के अलावा बाकी तमाम जमीनों में काश्त किया जा सकता है। इसकी काश्त अमूमन रेतले और कम बारिश वाले इलाकों में की जाती है। अलबत्ता आपाश इलाकों में इसकी काश्त से ज्यादा अच्छी पैदावार ली जा सकती है। गवारा की काश्त का मौजू तरीन वक्त चारा के लिए अप्रैल से जुलाई और बीज के लिए शुरू जून से आखिर जुलाई तक है। सब्ज खाद के लिए फसल मई के महीने में काश्त की जाती है। किसान दोस्तों, थल और बारानी इलाकों में गवारा की फसल आमतौर पर माह जुलाई के आखिर तक या बारिशों के आने पर काश्त की जाती है। जहां तक गवारा की अकसाम यानी वैरायटीज का ताल्लुक है तो बहावलपुर रिसर्च स्टेशन की तैयार करदा गवारा की 2 मंजूर शुदा अकसाम BR99 और BR 2017 शामिल हैं। गवारा की फसल के लिए शरह बीज कुछ इस तरह से है। गवारा की सब्ज खाद और चारे वाली फसल के लिए शरह बीज 20 ता 25 किलोग्राम फी एकड़ और बीज वाली फसल के लिए 8 ता 10 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बीज 1 से 1.5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर साए में खुश्क कर लिया जाए
تو اس طرح اگر اس کے بعد کاشت کیا جائے تو اگاؤ جلد اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ کسان دوستو، گوارا کو چارے کے لیے عام طور پر بذریعہ چھٹا کاشت کیا جاتا ہے۔ بیج والی فصل کو قطاروں میں 1 تا 1.5 فٹ کے فاصلے پر کاشت کرنا بہترین نتائج کا حامل ہوتا ہے۔ بیج کو ہمیشہ تر بتر میں کاشت کیا جائے۔ گندم والی ڈرل کا ایک سوراخ بند کرنے اور دوسرا سوراخ کھلا رکھنے سے 1.5 فٹ کے فاصلہ پر قطاروں میں کاشت کامیابی سے کی جا سکتی ہے۔ گوارا کی کاشت کے لیے زمین میں وتر آنے پر ہل چلانے سے پہلے اگر جڑی بوٹی مار دوا مثلا پینڈی میتھلین بحساب 1.5 لیٹر فی ایکڑ 100 لیٹر پانی میں ملا کر سپرے کر دی جائے تو جڑی بوٹیوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کسان دوستو، نہری علاقوں میں گوارا کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے 3 مرتبہ پانی دینا بہت ضروری ہے۔ پہلا پانی اگاؤ کے 1 سے 1.5 ماہ بعد، دوسرا پانی پھول بننے پر اور تیسرا پانی پھلیاں بننے پر دیا جاتا ہے۔ بارشوں کی صورت میں گوارا کی فصل کو کم پانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بارش کا پانی کھیت میں کھڑا ہو جائے تو پانی کو کھیت سے فوراً نکال دیں ورنہ پودے مر جائیں گے۔ کسان بھائیوں، گوارا کی فصل پر سنڈیوں کا حملہ نہیں ہوتا، البتہ اس پر رس چوسنے والے کیڑوں مثلا سفید مکھی اور سبز تیلے کا حملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس فصل پر پھپھوندی سے پھیلنے والی بیماریاں بھی حملہ آور ہو سکتی ہیں جن کو فنجی سائیڈ ادویات کے استعمال سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بیج والی فصل تقریباً 80 تا 90% پھلیوں کے پک جانے پر کاٹ لینی چاہیے۔ اس فصل کو کچھ عرصہ کے لیے چھوٹی چھوٹی ڈھیریوں کی شکل میں خشک کر کے گندم والی تھریشر کے ذریعے دانے نکال لیں، جبکہ چارے والی فصل کو 45 تا 60 دن کے اندر جب وہ مناسب قد کی ہو جائے یعنی پھول اور پھلیاں بنتے وقت کاٹ لینا چاہیے، کیونکہ اس وقت یہ جانوروں کے چارے کے لیے بھرپور غذائیت کی حامل ہوتی ہے۔ نہری علاقوں میں گوارا سے 250 تا 300 من سبز چارہ فی ایکڑ حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ بارانی علاقوں میں 150 تا 200 من سبز چارہ فی ایکڑ حاصل ہوتا ہے۔ کسان دوستو، ویڈیو کے اختتام پر آپ کو بتاتا چلوں کہ تمام فصلوں، سبزیوں اور باغات کی پیداوار میں 30 سے 40% اضافہ کرنے والی کورین ٹیکنالوجی مارک 6 کھاد، شاندار رزلٹ دینے والی بایو آرگینو فاسفیٹ BOP بمسی، آسٹریلیا سے امپورٹڈ پاکستان میں پہلی بار آؤٹ کلاس رزلٹ کی حامل ہارمونز اور انزائمز والی سلفیٹ آف پوٹاش SOP لیتھل منگوانے، تمام فصلوں سبزیوں کی ریکارڈ پیداوار دینے والے 100% خالص بیج منگوانے کے لیے آپ میرے واٹس ایپ نمبر 0322 6780 پر کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسان ورلڈ مارکیٹنگ، کسانوں کی اپنی دنیا، 2010 سے کسانوں کی خدمت میں مصروف عمل۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری افتخار سندھو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پیارے پاکستان۔